अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलूच विद्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। कई दिनों से मुख्तलिफ़ वीलॉग्स में इलेक्शन की सूरत हाल, पार्टियों के मैनिफेस्टो और मुस्तक़बिल की हुकूमत साज़ी के अंदर मुख्तलिफ़ पार्टियों की कोशिशों के हवाले से गुफ्तगू होती रही और इस गुफ्तगू में मुख्तलिफ़ किस्म के इम्कानी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। आज मैंने सोचा कि मुल्क की सियासत से हट के कुछ नई बात की जाए, कुछ चेंज लाया जाए। सियासत और सियासी गुफ्तगू चलती रहेगी क्योंकि अभी हुकूमत बनना है, उसके बाद हुकूमत की कारकर्दगी होगी, उसके बाद उस पर तनकीद होगी, तामीरी कामों पे जो है वो एप्रिसिएशन होगी, सब चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन आज हम इंग्लैंड को और यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और उसके भी एक शोबे को मौजूए गुफ्तगू बनाते हैं। यह ख्याल मुझे तब आया जब कल शाम को, बल्कि रात को, जियो टेलीविज़न के प्रोग्राम आपस की बात में जनाब मुर्तज़ा शाह, जो कि इंग्लैंड से जियो के लिए काम करते हैं और बानी एमक्यूएम से लेके इमरान ख़ान से लेकर नवाज़ शरीफ की जो इंग्लैंड की एक्टिविटी है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिवली और बिल्कुल सहाफ़ती ज़िम्मेदारी के साथ कवर करते रहे हैं और पाकिस्तान के आवाम तक जियो चैनल्स के ज़रिए से उन चीज़ों को पहुंचाते रहे हैं। कल उसकी एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसको डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं, उसको रिपोर्ट कह सकते हैं, लेकिन चौंका देने वाली रिपोर्ट है। और उसका मौजू क्या था? उसका मौजू ये था कि इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ सर्विस जो डिपार्टमेंट है उसकी क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है। और लोग तुर्की, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान क्यों हेल्थ के इश्यूज़ के लिए, माइनर और मेजर सर्जरीज़ के लिए आते हैं। उनका ये कहना है कि 7 लाख यानी 7 मिलियन पीपल, 7 लाख तो नहीं हुए, 7 मिलियन पीपल यानी 70 लाख लोग तवील अरसे से सर्जरीज़ और प्रोसीजर्स के लिए वेटिंग लिस्ट पे है। ये मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। फिर इस आपस की बात के प्रोग्राम में एक साहब वाशिंगटन से शामिल हुए। उसने फिगर्स तो नहीं बताई, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन की बात की कि वहाँ पे इलाज करवाना कितना मुश्किल अमल है। उनका ख्याल भी यही था कि लोग इन मुल्कों में यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और तुर्की में इलाज करने को इसलिए तरजीह देते हैं कि एक तो ये है कि प्रोसीजर्स के लिए, सर्जरीज़ के लिए बहुत ही तवील अरसे तक इंतज़ार करना पड़ता है और महंगा तरीन इलाज है। इंग्लैंड के केस में तो वो ये बता रहे थे कि 2-2 साल तक भी सर्जरियाँ नहीं हो पा रही होती हैं। अब ये उन लोगों के लिए अचंभे की बात है जो पाकिस्तान में रहते हैं,
اور ان ممالک کو لینڈ آف اپرچونٹیز سمجھتے ہیں، اور ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یو ایس یا یو کے میں جا کے سیٹل ہوں۔ یہ بھی اپنی جگہ پہ اہم بات ہے کہ پاکستان کے ریچرس، انڈیا کے ریچرس، بنگلہ دیش کے ریچرس جو امیر لوگ ہیں وہ جاتے ہیں، ان کو نہ لائن میں لگنا پڑتا ہے، نہ ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، نہ ان کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بس پیسہ دیں، علاج کروائیں اور واپس آ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ اور انگلینڈ میں بھی بہت بڑی تعداد، مطلب ایبسلیوٹ میجورٹی، جس کو آپ 75-80% کہہ سکتے ہیں، غریبوں پہ مشتمل ہے اس ملک کے حوالے سے۔ جو 70 لاکھ لوگ علاج نہیں کروا پا رہے ہیں وہ ظاہر ہے غریب ہی تو ہیں، ورنہ تو کارپوریٹس جو میڈیکل جو سیکٹر ہے اس کے اندر تو کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی لائن پہ لگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بس پیسے دیں اور علاج کروائیں۔ تو جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ ان ملکوں میں جہاں پہ کیپٹلزم جو ہے یا سرمایہ داری جو ہے وہ بطور معاشی نظام رائج ہے، اور صحت کو، ایجوکیشن کو وہ بطور کموڈٹی دیکھتے ہیں۔ پیسے ہیں تو آپ صحت خرید لو، پیسے ہیں تو آپ اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کرو پڑھ کے۔ تو یہ جو کیپٹلزم ہے جس کی اچھائیاں بیان کرتے ہوئے اسکالرس اور اکنامسٹ اور بہت سارے ایسے جو ایکسپرٹس ہیں تھکتے نہیں ہیں، تو وہ کیا ڈیلیور کر رہا ہے؟ وہ وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں۔ اس نے کئی انٹرویوز وہاں پہ لوگوں سے، اسپاٹ انٹرویوز جس کو کہتے ہیں، یا روڈوں پہ جا کے بات کی، اور 99% لوگوں نے یو کے میں اور یو ایس اے میں جن سے انٹرویو ہوا انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ ان میں سے کئی ایسے تھے جو خود مریض تھے، جو خود علاج چاہتے تھے لیکن علاج نہیں کروا پا رہے تھے۔ ایون اس حد تک بھی کسی پیشنٹ نے کہا، خاتون پیشنٹ تھی، ایجڈ تھی، انہوں نے یہ کہا کہ جو فیملی ڈاکٹرز ہیں، چھوٹے مطلب جو کنسلٹنٹس نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی سچ بیان نہیں کرتے نیشنل ہیلتھ سروس۔ انہوں نے بولا کسی جگہ پہ میں گئی اور میں نے کہا جی مجھے تکلیف ہے، میں ڈاکٹر سے ملنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب تشریف نہیں رکھتے، لیکن تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا خاتون نے کہ وہ اپنے آفس سے نکل کے جا رہے تھے۔ اب غلط بیانی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیشنٹس کا دباؤ اتنا تھا کہ وہ ایک میکسیمم نمبر سے زیادہ پیشنٹس نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ساتھ میں جو ہے نیشنل ہیلتھ سروسز کے اوپر لگنے والی جو بجٹ ہے اس بجٹ کے اوپر بھی دباؤ ہے، کیونکہ وہ آئے دن جو ہے وہ بجٹ تو کم کرتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کبھی جونیئر ڈاکٹرز کا، وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ کبھی جونیئر ڈاکٹر اسٹرائک پہ ہیں، کبھی کنسلٹنٹ اسٹرائک پہ ہیں، کبھی پیرامیڈکس اسٹرائک پہ ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس نظام کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یا جس نظام کو ہم وہاں پہ ایڈاپٹ کر رہے ہیں، یا یہاں سے سمجھ کے اس کو وہاں جا رہے ہیں کہ جی یہ لینڈ آف اپرچونٹیز ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک کموڈٹی ہے، علاج ایک کموڈٹی ہے، دوائیاں ایک کموڈٹی ہے، پیسے دیں اور خرید لیں۔
किताबें एक कमोडिटी है, यूनिवर्सिटियाँ एक कमोडिटी है। आप पैसे दें, यूनिवर्सिटियों में दाखिला लें और पास हों और आ जाएं फिर मार्केट में, मंडी में, फिर अपना जो डिग्री है उसको, अपने जो आपकी सलाहियत है उस सलाहियत को सेल करें और वहाँ से पैसे कमाएं। तो भाई साहब, ये निज़ाम है जिसको सरमायादाराना निज़ाम कहते हैं। एक जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसीज़ यानी यूके है, जहाँ पे मुआशी इंसाफ तो नहीं है। आप देख रहे हैं सेहत और तालीम तो मुआशी इंसाफ के ज़िम्मे में आता है, वो तो नहीं है। इसी तरीके से जो है वो USA अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको कहते हैं ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। अब लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में अपॉर्चुनिटियाँ तलाश करें। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं, आपको तलाश करना पड़ेगा। आपको सेहत बरकरार रखने के लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा, आपको तालीम हासिल करने के लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी तलाश करने की है, अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं है। तो जब ये सूरत हाल हो तो आप बताएं कि ये दुनिया आखिर इस कैपिटलिज्म को, सरमायादारी को कब तक और किस हद तक अफोर्ड कर सकती है। ये नुक्ता आप सुनने वालों और देखने वालों के लिए मैं छोड़ता हूँ। आज के गुफ्तगू में इतना ही काफ़ी। अगले व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।